بانك حساب تكالات تمت بفيدرال منقست تأكيدو تأزاز مأخلا بيت فرد مغلط حساب معجوتات أبيات تصفت تكالات تمت بحيلة تقوطات يروم نستبها الأكلات تغتلو أبا كبيد وطرتن حق قداي تكالات تمت حزيب منقست فيدرال كمستعقد يزحبر زالام بيت صفت وحات نتيز نبرب على حدرا بورد تمت نمفراس نايب على البورد زتاي شغينو أبا منقوت زنبرب بورد حدش بورد نستفتر ناي سلطان وتتسعيب دمام فيدرال منقست نتكالات تمت كقداني خلي كبل بريزيدانت جنرال تادس ورده قالي نيريم تمت هافتز بتقرايو أبو كتبات قراء بتمرت عبي إجام نيرو بتزنبر كينات بزح نجر سنة تمت دحرو كينات ون بزح تجمعات على علو مسمكيات جوبي بيت مخرم ممرات حدش بورد مسيام بعلى حدرا بورد تتحيزو حقاو يكون نزبل كركرات عبتن تكالات تجمعات فترة لهم تكالات تمت هافتجزو كينات فيدرال منقص وسيلو بكوميرشال نومينسي زم حدرا نيرو محدر أنن كوزترانن كاب تقراو تعين نيرن حزي عبتن تكالات درزلو تتون نابتي أبو جزو كينات زنبر أزملسيو فيدرال منقصنا بمحدران كوزترن كوميرشال نومينس كمالسن زدفاف حدقان تلاليلو كبلو بركت زبولو تقارو كدموارح نتخصعب زخل حدقا ملكيتهم كمحجانو تانحاميام ماخلاي بيت فرد مغلابتهم بزحقاو قبايت متابع البورد كوينهم زي قبوسان زوصونو زبولو ماكلات بشمت متزخون يخون سرح كيسارحون اقدوسان ممحللافو ونيزي كريم بيرو فتحي بوغونو ابي ترعان تخاتعت اكلات مت بكوميتي متساري استبتح مدمدمتان اتبيرو زوصونو وسانن تخايلو بستبعالو قبايت مت زحالفو وسان حقاو نتيبولن نايت تخايد استبعالو قبايت مت اقباب اتصدادق قال قبايتات بيت مخرن بورد نحجز تحاسيم سلازي اتستخايد قباي بيت مخرت مت زحلفهم وسانتات حقاو نتكيهلوهم كقد وسينيم زملكاتو معكلات الدماء نزي وسان اقيد كفتشمن تزاز هيبو منبار زرسا يكونن زبحو حتى تفتيف استطاعش استبعال زي حقاو بورد تمت تبعال زيقلت بقياد مسرح حقي كم درت عقديمو بمجنزابو بشامبو قبرت نتمت كركبو دفيت كبر كم تنحي زحبار بيت صحفة وحات نتي بايت تدرس حق زمراح هلو بورد تمت بزحقو مسرح بيت مهر تمت قباي اخاخيبو بزشامم زحقو من قصاص كاي دحر مسرح بيرفتحي زحقو مسرح مخان بزهابو وسانه وتم زحقان شمنياتات حوحات بيدوننم كغطللوكا انت تصنحو ماخلاي بيت فردي كتمام غلدما كالي اقدا قميت نيرم انتخونه ازو خلو سحابو قطوتو صعيبونا بمرداء زي توصحلو قداي تمت تمالي كلن حسابات تكالات تمت بفيدرال منقسي كيقد كمستقبريو زسمع زلام أبا كوابي بيتصحفت من محضر جنرال تادس ورد كبيد وطرخم استفترة تقلتهم سراو تقرأ بمغلب بعدكي زيت حقزة مسمى فنكلا منقس استتحزة مقس غاز كم جمري تقلت زولام كرم حزن معلتات بزالقة تقاوما باستفلالي كابتات تقرأ كابنا من منقد عطيز نبرا سراو تقرأ بافنياتات الميدياتات نحوحات نزقبرة تقاوما يقري تحاتي توالات وعيلو لنتنبرا اللو مدما دقيما بمغلب تقاوما كم جمري سمع زولام كرم حزون عبالات سراو تقرأ منقد معطاو حاويسوتهم باستفلالي منقد تقاوما سمعوا سلفنياتات كابحتهم هاجا جمير كساب ليلان قليلان كقرب التسامع منيرام نايز حلفا بوان كينات كفليتن حتهم مريتن حاليفو ورحو كفليتنا بوان يبتحلنا نزلو بقب كدانا نساننا نتوابنان ابطابياتاتن كوابيو من محدارن سمعين ركبن بسرون كمتن تقارلتاين خبرن زبلو حتوتات العلم نيرام كاب مهايان تقمات قمن وطاي اب بوليتيكاون وانام قديات تقراي ملكيتمون دمصم زسمعو خوينا مابقل كابتات تقامم نمقلاص ناب غورناتا زوچ عبالات حيلتات تا نحنا تطبقتي حدو دباي كونان كيناتا اندلنينا سلامينا اندلين موت اي تفطرنان زبلن كالوت چرحتاتن كسمع ترايم ازوم تخوينات نممكاستو دبا كلات ابالات سراويت مكلخالي ኢትዮጵያ ዝነበሩ አባላት ፌደራል ፖሊስን አባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ዘካተተን ከምሆነ ትኹናት ምስተወልዓ ዝኸተቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዝሓወሰን እዮም እቶም ነባራት ሰለስተ ሓይልታት ካብ ቀደሙ ስሩዕ ማህያ ስለ ዝነበሮም ዝሓለፈው ዝህ ማህያ ልክዕ ከም ጽኻሊ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዋላ እውን ተቆራሪጽ ይወሃቦም ከም ዘለ ዝግለጽ እቶም ሕቶ ዘልዕሉ ዘለው ድሒሮም ናብ ሰራዊት ከቲቶም ዝተጸምበሩ አባላት ተሓይሊ ጸጥታዮም ዋላ እኳ ንማህያ ኢልና እንተዘይተጋደልና ናይ ዝሓለፈ 2013-14 ዓመተ ምህረት ዘይወሃበና እንተኾይኑ ሌላን ጉሌላን ይፍጸመናሉ ዝብል ጥርዓን ከስምዕ ጸኒሖም እንተኾነት ሎሚ ኣብ መቐለ ዝተልዓለ ተቃውሞ ግና ምስ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተኣሳሰረ ሽርሒ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ኤርትራን ክብልዮም ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ዝሕብሩ ዘሎም ኣመኻሪ ሚድያ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ምዃኑ ዝግለጸሉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ነዚ ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ሻዕብያ ምስ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ተናቢቡ ብሓድሽ መልክዕ ናይ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ሕጽበን ምግባር ምንቅስቓሳት ጀሚረሎ እዚ ንኽተፈጽም ብዘነበት ምራሕ ኣርሚ 31 ምስ ሙሉእ ዕጥቃ ድሽቃታት ተይተረፈ ሒዛ ኣብ ዙርያ ደጀን ዓሪዳላ ሻዕብያ እዚ ንኽኾን ትእዛዝ ዝሃበ ዳሕሪ ናይ ኣኽሱም ጽዮን በዓል እዩ ክብል ገሊጹ ዘሎ ትማሊ ቀዲምና ንኹነታት ውሳነ ጀነራል ታደሰ ኣብ ኣኽሱም ኣመልኪትና ኣብ ስራሕናዮ ጸብጻብ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም
زاقده تسمع زبليم ابتي بشم حزبن حزبي تواهل بحوحات زغبر زلو صمدو زلو مرغص بنصور زيفلط جنرال تادس ورده ابزغندات غنا ناب تግራይ ካቱ استبحالو لوخات ኤርትራ ከም زاقدوم تسمع بريزيدنت جنرال تادس ورده اتوم بشم بعل حدار ጽዮን ናብ ከተማ አክሱም ካቱ ወጥኖም ዝነበሩ ላዕሊ 200 ምዃኖም ዝተነገረሎም ጳጳሳትን ሃይማኖታዊ ሊቃውንትን ኤርትራ በመኻይ ናብ ትግራይ ከያቱ ከም ዝኸልከሎም ዝሕብሩ ፍልፍላት ብሽም ንስኹም ጎረቤት ዓዲኹም አይታቱን ከም ዝበሎም እንትኾነ ብርክት ዝበል ህዝቢ ካብ ኤርትራ ናብ አክሱም በእግሩ ከም ዝኣተወ ድማ ይሕብሩም ነስዒቡ ምልከቶም ዘካፍሉ ተጋሩ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዝገዳዝን ተውዒልዎ ትኽክለኛ ስጎምቲ ዝበሉ ኮይኖም ምኽንያቶም እንተቐምጡ ድማ በግልጽ ዋል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ተባሂሉ ይታወጅ እሞ ንሕና ኣካል ኢትዮጵያ ይኮናን ኢልና ድላይና ንግበር እዚ ከይኮነ ግዚያዊ መምሓዳር ምስ ፌደራል መንግስትና ስራሕና ሃሎ ብጎኒ ዓይኑ ዘፍጠጥ ከምዚኦም ተግባራት ክገብረ ይኽእልን ብዛዕባ ጽምደውን ኣብ ላዕሊ ዘሎ እምበር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢ ንጹር ኣይኮነን እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ስቒልካ ብዓይን ዓሙተይ ንሕና ናብ ዝበልናዮ ስቒልካ ዕሰሉ ኣይበሃልን ኢሎም እዮም ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ወጋዕ መራኸቢ ምስ ህወሓትን ከም ዘይስርዑ ወሃብ ቃሉን ብዝጥቀመሉ ኣወል ስዒድ ንህወሓትን ሰራዊት ትግራይ ናብ ዘሕለፈ መልእኽቲ 4 ሰብ መዚ ትግራይ ፍሉይ ክትትል ክግበረሎም ኣለዎ ክብል ኣጨንቂቑ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ክፍተሹን ክጽንዑን ብዛዕባ ዝግቦም ንዝበሎም ንፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ሓዊሱን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ መምሓዳር ትግራይ ኢሳያስ ታደሰ ኣብ ዝቐረበ ዋና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ክትትል ዞባታትን ኮይኑ ናብ ግዚያዊ መምሓዳር ትግራይ ንዝኣተወ ዓለም ገብሩ ሃይድን ሓላፊ ስልያ ሰራዊት ትግራይ ተወልደ ዓንበብን ብደንቢ ገይሮም ክፍተሽሎም ክብል መደብ ኣውሪድሎም ምህላው ተገሊጹ ነይሩ ነቲ ናይሎም ብዕጥቂ ዝተሓገዘ ሓድሽ መንቀሳቐስን ተቃውሞን ዝምልከት ካብ ወገን ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኮነ ግዚያዊ መምሓዳር ትግራይ ኢሉ ድማ ካልኦት መንግስታዊ ኣካላት ዝተዋሃበ ዕላዊ መግለጺ ግን የለን ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣድናቆትን ድጋፍን ይረክበሉ ኢላ ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ንምርካብ እናተኸተለቶ ትርከብ ዲፕሎማስያዊ ካይዳ ገንዘብን ድጋፍን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እናረኸበ ምዃኑ ዳይሬክተር ጀነራል ክትትል ኩነታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዞሩባቤል ጌታቸው ገልጸሎም ዞሩባቤል ንጋዜጠኛ ፕላስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማን ብዙሓት ዘደንግጽ መንባሩን ካብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ተባሂሉ ትጽቢት ዘይግበረሉን መንባር ዘኻኺሮም እንትኾነ እውን መንግስቲ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ተሕቶ ብመንጽር ታሪክ ድሕንነት ኢኮኖሚን ማሕበራዊ ጉዳያትን ንዘለዎ ፍትሓውነትን ንምስራት ብዝገበሮ ጻዕሪ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ቀዋሙ ክርዳእ ጀሚረሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ንይስሙላ ዝተላዕለ ዘይኮነ ዝተሓሲቡሉን ተዓሊሙን ዝተሓተተ ምዃኑ ዝተገንዘበ ማሕበረሰብ ዓለም ድጋፍ እናገበረ መምፁ እቲ ዳይሬክተር ጀነራል ኣብሪሆላ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ጉዳይ ምስፋሕፋሕ ገይሮም ንምግላጽ ናይ ዝፈተኑ ኣካላት ኣካይዳ ምፍሻሉ ዝሓበረ ዞሩባቤል ኣብዚ ሕሳት ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብወንታ እናተመልከቶ ከም ዝርከብ ኣረጋጊጾም ዞሩባቤል ናካይዳ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ እንትገልጽ ናትና ዲፕሎማሲ መበገሲ ብሄራዊ ረብሓ እዩ ኢሎም ባይቶ ኬንያ ወታደራት ብሪጣንያ ኣብ ሃገር ዝስልጥንሉ እዋን ንዓሰርተታት ዓመታት ጸንሐት ጸታው ዓመት ቀትለት ገሰት ሰብኣዊ ምስላትን ብርሰት ከባቢ ንፈጺሞም ክብል ከሲሶም እቲ ጸብጻብ ኣብ ጥቓ ወታደራዊ መደብራት ተዓሊም ኣብ ዝርከባ መምሓዳራት ላይኪፒያን ሳምቡርን ካብ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ዝተረኸበ ዝሓዝን ምስክርነት ብዝርዝር ሒዞላ እቶም ወታደራት እቲ ባይቶ ምስ ዘካየዶ ዝነበረ ምርመራ ምትሕባር ብምእባዮም ካብ ተሓታትነት ብምህዳሞም ይኽሰሱ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ዓባይ ብሪጣንያ ብሸነኹ ዝሃበ ርእቶ ኣብቲ ዘቀረበ መደምደምታታት እቲ ጸብጻብ ዘይምንጽብራቑ ከም ዘሕዘነ ብምግላጽ ነቲ ክስታት መርትዖም ብዝቀረበ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ስልጣንና ንምጽራይ ድልዋት ኢና ኢሉ ወታደራት እንግሊዝ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኣሃዱ መሰልጠኒ ሰራዊት እንግሊዝ ባቱክ ክስልጥኑ እኳ እንተጸንሑ ህላውኦም ግን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክካትዕ ጸኒሑ እዩ ወታደራት ብጉድለት ስነ ምግባርን ግህሰት መሰላትን እውን ክኽሰሱ ጸኒሖም ኣብ ዓመት ልዕሊ 1,000 ወታደራት ኬንያ ስልጠና እንግሊዝ ክወስዱ እንከለዉ ብኣሽሓት ዝቑጽሩ ወታደራት ዓባይ ብሪጣንያ ንልምምድ ናብ ኬንያ ይለኣኹም ኮሚቴ ምክልኻል ባይቶ ኬንያ ሚኒስትራት ስልያን ጉዳያት ወጻኢን ብሓባር ድሕሪ ዘካየድዎ 2 ዓመት ዝወሰደ ምርምራ 94 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻብ ክወጽእ እንከሎ ባቱክ ብቐጻሊ ጥሕሰት ስነ ምግባር መጋሃስ መሰላትን ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዝበጽሐ ጉድኣትን ክስኽፍታታት ዕዮን ከሲሱ እዩ እቲ ፓነል ካብ ጉዳያት ሲቪላት መራሕቲ ሃይማኖት ሲቪላዊ ማሕበራትን መንግስታዊ ትካላትን ብጽሑፍን ቃልን ዝቐረበ ርእቶታት ከም ዝኣከበ ሓቢሮም እቲ ጸብጻብ ኣብ እዋን ምርመራ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ወታደራት ባቱክ ብዝሳተፈ ህዝባዊ ባእስን ሓደጋታት ትራፊክን ሓዊሱ ቀትለት መጥቃዕትን ምጉዳል ኣካላትን ከም ዘማረሩ ይሕብር ብተወሳኺ ባቱክ ከም መሻርክቲ ልምዓት ዘይኮነ ከም ቁጠባዊ ህላው እናተረኣየ ይመጽእ ከም ዘሎን ግዳያት ዝበጽሖም በደላትን መግዛእታዊ በደላት የመሳስሉ ከም ዝነበሩን ይገልጽ ካብቶም ዝኸፉ ተርእዮታት ኣብ 2012 ዝተፈጸመ ቅትለት ኣግነስ ዋንጅሩ ኮይኑ ሬሳታ ግዳይ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ ማእኸላይ ዓዲ ከተማ ናዩንኪ ኣብ ዝርከብ ታንከር ማይ ሓደ ሆቴል ታንኪ ተረኺቡ ኣግነስ ሓደ ምሸት ምስ ወታደራት
ወታደራት እንግሊዝ ከም ዘሕለፈት ይግለጽ እቲ ፓነል ኣብዚ ጉዳይ ፍትሕ ብምድንጓይ ዘይዕግበት ከም ዝተፈጠረ ገሊጹ መስራሕ ምርምር ኣባላት ባቱክዮም ብዝተባሃሉ ዘይግቡእ ምትእትታዋትን አንቅፋትን ከም ዘጋጠሞ እዚ ድማ ኣብ መስራሕ ፍትሕ አንቅፋት ኮይኑ ይቐጽለሎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ብቀትለት ዋንጀሩ ዝተኸሰሰ ወታደር ብሪጣንያ ነበር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ትእዛዝ ማሰርት ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ሕዚ ድማ ናብ ኬንያ ተመሓላሊፉ ክወሃብ ትጽቢት ይግበር ንሱ ግን ነቲ ክስ ነጺግዎ ኣሎ ጠበቃታቱ ድማ ነቲ ሓሊፍካ መሃብ ንምቋም ከም ዝተዳለው ይግለጽ ካሊእ ክስ ድማ ኣብ 2012 ዝተፈጸመ ዘሕጋው ቀትለት ጓሳ ቲላሞ ለርሺዩ እዚ ብሓደ ሳጅን ባቱ ከም ዝተፈጸመ ክግለጽ እንከሎ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ማእሰርቲ ወይ ክሲ ኣይተፈጸመን ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ወታደር እንግሊዝ ብጥይት ለረሽ ምማቱ ከም ዝሓዘነት እኳ እንተገለጸት ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ጥቅምቲ ንኮሚቴ ፓርላማ ዝሃቦ መግለጺ ግን ኣኽበርቲ ሕጊ ብሪጣንያ ክስ ንምቕራብ እኹል መርትዖ ከም ዘየለ ከም ዝደምደሞ መልኪት እዩ ዓባይ ብሪጣንያ ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ሓድሽ መርትዖ ዳግም ኣብ ግምት ንምእታው ድልውቲ ምዃና ገሊጻ እያ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ብወታደራት ባቱክ ዝርብሽ ዝምባለታት ጸታዊ ጉድለት ስነ ምግባር ከም ዝተፈጸመ ብምጥቃስ ካብ ጸታዊ ዓመፅ ዝደሓኑ ሰባት ዘቕርብዎም ጥርዓናት ብሰበ ስልጣን ተኻቢ ከም ዝተቋረጹ ወይ ብጌጋ ከም ዝተሓዙ ከም ዝገለጹን ብዙሓት ግዳያት ፍትሒ ከይረኽቡ ከም ዝተኸልከሉን ገሊጹ